Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin ketemu lagi dengan Habib Qasim Jafar Segaf. Kita saat ini kembali di YouTube Habib Qasim. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap, ternyata saat ini Habib ada di mana? Nah, lihat aja nanti YouTube-nya bagaimana. Nah, ini persiapan kita mau naik project ke atas. Kurang lebih dari atas ke bawah berapa lama? Kurang lebih 1 kilo, berarti 5 menitan ya? 5 menit dari bawah ke atas. Gimana tempatnya? Apa yang harus datengin? Saksikan di YouTube-nya Habib Qasim. Mantap perjuangannya, ya. Nanti antum tahu sendiri di mana tempatnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di magom daripada Eyang Prabu Kyang Santang. Subhanallah. Ini pengawal pecinta Prabu Kyang Santang nih. Mudah-mudahan kita masuk dalam ya. Subhanallah ya. Li, bagaimana Li perjalanannya? Perjalanannya Tadi sebetulnya kita mau ke Said Abdullah. Tapi memang katanya sebelum mau jalan kemana-mana dulu ke Prabu Kyang Santang dulu. Iya. Gitu. Takziman. Gitu. Tapi katanya insya Allah di atas ada kunciannya. Ada. Kita tanya-tanya aja langsung. Banyak. Nah, subhanallah. Tuh. Jadi penunggu ciri khasnya kayak Santang tuh macan ya. Oh lagi direhab. Terima kasih. direhab. Oh ini Ben. Enak malah dia. Ini akar api panahnya. Hah? Akar api plus. Ini akar. Subhanallah ya. Tuh, akarnya. Selamat Gadok Harut Syekh Sunan Ahmad Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam daripada makam wali Allah, salah satu pejuang Islam yang pasti antum sudah tahu semuanya siapa itu Rahmat Suci, atau salah satu Prabu Kyang Santang yang menyebarkan agama Islam se-Jawa Barat. Nah, saat ini Habib berada di makamnya. Yang pasti sekarang kita bersama siapa? Kang Asep Kang Asep dari pengurus atau penjaga daripada Rahmat Suci tersebut Prabu Kyang Santang. Sedikit yang mungkin para penonton sudah tahu siapa beliau ya, dan istilahnya dari mana mungkin antum sudah tahu, dan mungkin Habib tidak akan menjelaskan. Paling di sini Habib hanya ingin mengetahui ya, biasanya di daerah atau di negara mana aja yang sering datang dikunjungi beliau nih? Di sini bukan cuma Indonesia, mungkin ada yang dari Malaysia juga, ada yang apa ya, orang yang hitam Singapura. tinggi, ya ada banyak di sini. Di luar negeri apa? Luar negeri banyak, ada yang tinggi hitam tuh nggak tahu. Oh, negeri ya. Iya. Atau Sudan ya. Nah, ada juga datang Nah, ke sini. itu rata-rata dia lihat apa datang sini karena lihat di YouTube, apa karena mereka datang mimpi? Mereka datang sini bilangnya mimpi.
terus dia bawa dokumen aslinya juga, apa sejarah beliau. Jadi beliau itu menyebarkan agama Islam bukan cuma di Pulau Jawa, bukan cuma di Jawa Barat, di daerah beliau pun kata beliau dia pernah menyebarkan agama Islam. Masya Allah. Kesaksian orang yang datang ziarah ke sini. Subhanallah. Jadi memang subhanallah. Itulah salah satu karomahnya ya, Be. Iya. Yang mana beliau mengajarkan agama Islam bukan hanya di Jawa Barat, Bukan cuma di Jawa Barat. tapi di luar, sehingga orang-orang di luar negara Indonesia pun mereka pada datang ke sini. kemari. Beliau bawa sejarah dokumen asli beliau. Terus sini kan memang banyak orang tahu kan kuburan atau makam Prabu Sangha kan banyak. Iya. Apakah ini salah satu asli makamnya? Asli makamnya di sini. Oh, Makanya di sini mungkin bukan cuma beliau juga. Di sini ada 9. oh di sini ada Termasuk 9. beliau. Baik. Itu Dari bagus. mulai beliau, terus para sahabat-sahabatnya. Mungkin bisa disebutkan nama-namanya. Insya Allah. Nah, pertama beliau yang dari bawah tuh Nyimas Kandang Herang yang dari kaca-kaca. Terus Sahabatnya beliau ya? Iya, terus masuk sini sembah dalam Sehdora, terus masuk lagi sembah dalam Kubu Kandang Sakti, sebelah sana lagi ada sembah dalam Pegerjaya. Terus di sini 4. Ini di jalan aja dari mulai kaca-kaca bawah sampai sini itu udah 4 penjaganya, para sahabat beliau. Terus di sini juga 4 juga sebelum masuk ke beliau kan 4 juga ini para sahabatnya juga. Santoan Marja Suci, sembah dalam Halika Agung, sembah dalam Serapun Agung, sembah dalam Serapun Suci. Nah, yang kunci utama beliau di dalam, pas di kunci dalam. Ini kan dua Mungkin nanti bisa dilihat Insya ya. Allah. Baik, subhanallah. Jadi di dalam ini bukan hanya beliau saja, tapi di situ ada para sahabat Para sahabat yang membantu Bantu beliau. dan menyebarkan agama Islam. Nah, selain dari sejarahnya beliau, ada gak sekiranya, karena di YouTube saya ini Mutu Habib ingin meluruskan, jadi banyak sebagian orang ziarah tuh ada sesajen dan penyembahan dan lain sebagainya. Ini yang Habib kiranya di YouTube ini untuk meluruskan. Kan biasanya orang-orang kan yang salah kaprah gitu kan, ziarah pakai sesajen, dan memang dibolehkan pakai wangi-wangian, tapi nggak harus kita membuka semacam itu. Tapi di sini alhamdulillah aman ya. Ada. Soalnya di sini kenapa mungkin yang ziarah pada kesini tuh mesti pakai juru kunci. Itulah mungkin kalau juru kunci untuk meluruskan niat-niat yang Betul. itu contoh. Mungkin kalau juru kunci sebelum ziarah tuh dia mau ngasih tahu tata cara ziarah. Pertama ziarahnya kita nih sejak lillahi ta'ala lil i'tibar. Malah contoh ke beliau yang semoga keimanan keislaman kita semua bisa seperti beliau. 1. Terus yang satunya lagi sejak lillahi ta'ala litadgiratil maut. Ingat akan kematian. Jangankan kita manusia biasa, beliau aja hamba-hamba pilihan Allah itu maut apalagi kita. Betul. Maut itu kan bukan cuman bilatungan kalau orang Betul, Sunda, ya. tapi ada perhitungannya, ada berhitungannya. Iya. Nah, yang satunya lagi itulah mungkin tawasul, mencari wasilah dengan wasilah kita minta sama Allah, pakai sama Allah, munajat sama Allah, juga tawasul sama hamba-hamba pilihan Iya, Allah, iya, iya. sehingga semoga jadi jalan, jadi sabab dijabahnya maksud tujuan Masya kita. Allah. Itu kan Di YouTube-nya Habib Qasim, sekarang kan banyak orang yang tidak percaya, betul. apalagi yang lagi rame, yaitu pesulap. Benar. Ya kan, pesulap merah yang membeberkan yang mana tentang masalah, bukan mereka dia nggak percaya kegaiban gitu, karena semua likuli syai'in maziyah, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Nah, nggak mungkin kelebihan itu dipamerkan kepada orang yang sekiranya itu kesaktiannya hanya ditonton orang. Betul. Nah, mungkin yang kita mau meluruskan ini bahwasanya tidak semua orang yang punya kelebihan itu bisa dibeberkan sehingga orang akhirnya tidak percaya dengan masalah gaib. Apalagi Prabu Hyang Santang ini, Rahmat Suci ini, beliau punya kesaktiannya luar biasa. Sehingga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Sehingga kalau kita bertawasul kita yakin beliau hadir. Hadir pasti. Gitu. Karena beliau tuh Pasti.
para walinya Allah itu nggak mati. Makanya di sini makanya di sini Habib ingin meluruskan bahwa ibaratnya masalah tentang kegaiban ataupun itu kita harus percaya gitu. Itu ya penontonnya. Di sini Habib hanya meluruskan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana beliau dan lain-lain sebagainya. Nah, terakhir sebelum kita masuk, ada gak dari kejadian Bapak sendiri, keanehan sendiri, pengalaman sendiri selama menjaga magom ini? Kurang lebihnya pengalaman Bapak Haji sendiri. Insya Allah mungkin sampai saat ini kelebihannya begini aja. Ini bangunan di sini semua sampai saat ini mungkin ini semua belum dari pemerintah. Ini semua dari jemaah yang pada datang ke sini. Coba. Sehingga bisa seperti ini. Nah itulah mungkin tadi Liung Tibar ngelak contoh ke beliau ya. Ngelak contoh ke beliau. Beliau yang dinamakan diketahui semua orang udah meninggal. Padahal belum ya? Belum. Beliau tuh sok kalau bahasanya ya. Betul. Beliau tuh bisa menghidupi orang. Iya kan? Ya buktinya orang hidup datang kepada yang mati. Contoh Habib datangnya mungkin dari Bogor. Dari Bogor ke sini. Itu yang diuntungkan bukan cuma orang sini. Iya, pengusahanya mobil, pengusaha siapa? Iya. Bensinnya pengusaha siapa? Terus mungkin makanannya. Iya, betul. Itu apa-apanya sampai di sini bisa nyampe sini. Itulah mungkin secara salah satunya itu contoh. Beliau ya. Yang menghidupkan orang-orang hidup. Betul. Subhanallah. Dan itu subhanallah nih. Magom ini tidak mengeluarkan atau tidak minta dari pemerintah. Insya Allah belum sampai saat ini. Jadi penyaksian. Mestinya pemerintah pun harus paham dan harus tahu magom para wali khususnya Prabu Siang Kantong ini adalah hakku yang menjaga negara Republik Indonesia. Mungkin para pejabat pernah datang kemari. Banyak. Selain dulu apakah ada zaman presiden pertama siapa namanya? Soeharto pernah datang kemari ya? Insyaallah. Insyaallah. Terus yang kemarin siapa? Dan ini lebayan dulu sih Pak. Kita lebayan dulu sini sering dulu. Oh ini Gasrot. Nah, Gasrot. Baik, paling ada sedikit tambahan untuk Pak Haji buat para penonton. Ada nasihat-nasihat atau bagaimana yang orang pada jarang? Insyaallah mungkin buat semua mungkin yang pada ziarah ke sini, tolong mungkin dijaga niatnya aja. Pertama yang di hati kalau ziarah bukan cuma ke sini, kemanapun sama mungkin. Pertama niatkan di hati sejali ta'ala lil intibar. Artinya lil intibar malah contoh ke beliau para hamba-hamba pilihan Allah yang dijarain sama kita tuh para wali-wali Allah. Nah di situ mungkin yang tiba ngelak contoh ke beliau yang semoga yang utamanya mungkin kita orang muslimnya keimanan keislaman kita bisa seperti beliau. Insya Allah yang satu. Terus yang satunya lagi niatkan di hati kita sejalillahi ta'ala kita biratil maut. Ingat akan kematian. Iya, atas sejarah ya. Nah gitu. Jadi kan kita ingat mungkin untuk mengingat diri kita. Yang satunya lagi itu yang niat tawasul mencari wasilah dengan wasilah kita minta sama Allah, munajat sama Allah, request sama Allah, terus tawasul sama hamba-hamba pilihan Allah sehingga jadi jalan jadi sabab ijabah maksud dan Allah yang mengabulkan kita sama Allah. Itu mungkin cuman itu. Masya Allah, terima kasih banyak untuk nasihat dan untuk semuanya yang menonton di sini. Sedikit terakhir lagi sebelum kita masuk, apakah ada wiridan atau salawatan yang sering dibaca oleh beliau? Yang senang beliau baca. Senang beliau baca teh Al-Falaq. Al-Falaq, salawat Al-Falaq. Salawat dan Al-Falaq. Gitu. Salawat dan Al-Falaq. Surat tadi ya. Surat Al-Falaq ya, ama salawat. Baik, itu yang kita ambil, yang kita harus kita kerjain amalan-amalan dia karena amalan itu yang dicintai oleh Allah SWT. Baik, Habib bisa boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah subhanahu antum lana salafun wa nahnu kuntum ta'lamun sabr ta'ala
Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wa la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ini belum rapi juga. Iya, saya sekarang. Ini belum rapi. Mungkin bisa Habib ke dalam nggak? Ya, bisa ini setahun sekali nih masuknya. Oh. Nanti tanggal 14 Maulid. Pas Rabiul Awal itu Iya. awal. Nah, sekarang. Sekarang. Mungkin beberapa minggu lagi ya. Nanti di sini ada Ada holanya. upacara ada halal. Holanya ya? Iya. Nah terus yang tiap 14 Rabiul Awal berarti setiap tahun. Iya, setiap tahun. Oh. Upacara ada. Yang dibaca apa biasa? Biasa yang itu. Oh Maulid ya? Maulid Nabi. Sabar janji, riba, iya. apa? Ya sama itu. Pokoknya Maulid. Yang penting ini Maulid ya. Pak Tawasul. Hah? Silakan Pak. Habib ngambil. Asal tahu, mungkin kalau ini tiap tahun dibukanya. Setahun sekali. Setahun sekali Iya, dibuka. tanggal 14 Maulid. Nah, mohon maaf nggak bisa masuk ke dalam karena emang itu udah ada apa? Peraturan Iya. yang sudah ditata oleh pengurus yang ada. Dari zaman dulu. Al-Fatihah. Maksudnya kalau maksud terus uladi. Maksudnya alhamdulillah. Auliya wa salihin summa ila Maulid Ali bin Habsi summa ila ruhi susun hadrah wal maqam ayat Mas Cuci wa Prabu yang santang bin Abu ya hadis Allah taala ويعلينا من بركاتهم وانوارهم وعلومهم وعطائهم ويجعلنا بحسبه ويرزقنا محبة على ملته ورسوله وإلى حضرة النبي الفاتحة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عندنا من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لزينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا نرسلنكم إلى عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن كنتم بل أنتم مسرفون وجاء من أقصى الرجل عيسى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يرسلكم أجرهم مهتدون وما ليعبدوا الذي فاطرني وإليه ترجعون أتخذ من دنيا لأتاكم برحمة من دون لا تؤذي شباب شيئا ولا ينكرون إني جل في ضلال مبين يا من ربكم أسمعون إلى ادخل الجنة قال يا رب يعلمون بما أنفق ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعد من من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا الصيحة واحدة فإذا هم خامدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء وهو اسم عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء وهو اسم عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأجرته وأهل بيته الطاهرين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلون من حزبهم ويرزقون محبتهم ويسرون على ملتهم ويسرون في زمرتهم سلفا خرجت الكبرى وأسر الله سنة من جوض سنة سنة حسين سنة جبر سيدنا علي سنة بن سنة محمد بكر سنة الخصم وصلنا إلى رجل صوصا سنة معجر الله من بن إيشا سنة لقي مقدم محمد بن علي علي الشيخ عبد الرحمن صقا والشيخ من المخضر والجميع لأهل الجنب يأتري بها لها والسور وقلورهم ثم إلى سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ البدوي شيخ محمد الغزالي شيخ أحمد المدني شيخ شهيد العمودي شيخ محمد الشاعر شيخ مرغونة والشيخ الشاذلي شيخ عبد الرحمن تجاي شيخ عبد الله بن شهيد وهما رسولهم وأمر ثم إلى رسولنا وحبيبنا وبركاتنا عبد الله بن محسن عبد الله بن محمد وهما إلى الشيخ حسناوي سسناوي جامع أولياء
هم وإلى من الأولياء الصالحين. أنك لا نحصي ثناء عليك نفسك ولك الحمد حتى الحمد لله. ولك الحمد لله. Bawa kosta ini. Melati. Oh. Terus bawa melati. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت آمين. ملائكة على يوم الدين. صل على سيدنا محمد حتى ترضى اللهم عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء عديدنا. اللهم بنا بك وأمانك وإيادك وجبارك بكل شيطان مريض وجبال مديان وذباب ومن شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بأبيها السلام علينا بالتقوى والاستقامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم جمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وسلم وارزقنا كما على الله ورحمتنا بأبيها السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد المصطفى صادق المصدق. صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد واصل وسائل ما قد تهوى. صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد وافدى من الخير كل مولى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم مصطفى. نصر نزيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عليه. وإن تفقوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبالصلاة علمت السماوات والأرض ومن فينا بترحيب وأمطار الوجود إلهي على وجود التجسيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله كرم بالمنان وما وصل وسلم وبارك عليه تجعل حقه في العالم كالسلواسي تجلي الرضا لشرف قدره في قريبي والشاشي. وله الحمد الذي لا تنقصر أمره بالتعداد ولا يمل تقرب بأفراد الدرجات حيث نبرجا من عالم إن كان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسره بالأكوان ويحيي مننا الأقدام بمجعلنا من الأغيار. الله 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 وقد كشفت من الأمة تعنيسا بجناب المقصود ومشاركة لا في هذا السماد الممدود. فعقلت بتوك الله سيدة مريم وسيدة الآسيا وما من الهور عين من قسم له من شر قسمة وافية. فأتى الوقت التي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق السبل كمال من النور الأمود وبرد نعبد المعمود موت لله بتعظيم. يا رسول سلام عليك ما شانئ وهذا يومك واستطيع بجمال فقبل عذرك وفرج النبي سلام عليك
الله ببركة الحديث صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف رسم محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجابي مشكورا في مقبولة ويبدو أمالي بأمال مقبولة توجب توجب خالص وسلم صلى الله عليه وسلم عمل فتعوض الظاهرة ولما بعزته تحت رحال وتكشى من قيودة الغمرة وجد إليك يصد وسيد إليك سيدنا مرسل عبدك الصادق نعم سيدنا محمد الذي العالمين أن تصلي وتسلم على تجدتك منا وسكناتنا بين يديك وتحفظنا من جميع نوالنا وتبت من جميع وعصيني بك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بهناك على درجات وتباركنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. Aura yang luar biasa, yaitu ada bauan wangi kembang, minyak melati, ya. Dan pasti ini pengalaman Habib yang baru pertama kali hadir daripada Prabu Kiai Santang. Nah, sedikit daripada cerita yang ada di Google ya. Nah, beliau ini tadi sebetulnya semua orang udah tahu siapa beliau. Nah, beliau ini kenapa disebut daripada Syekh Sultan Suci? Karena beliau ini dalam perjalanannya dan Santang ini mengubah nama menjadi Syekh Sunan Rahmat Suci. Kenapa? Karena dakwahnya beliau. Nah, walaupun salah satunya beliau ini ditolak oleh Prabu Alami, yang mana beliau juga ingin mengislamkan ayahnya sendiri. Nah, cita daripada kisah tersebut. Nah, akhirnya beliau pergilah ke Galuh yang memberhasilkan Islam daripada Raja Galuh. Ya, daripada Pak Kuwon Dilimbangan yang dikenal nama Sunan Pancal. Disitulah beliau menyebarkan Islam sehingga masuklah ke pelosok-pelosok daripada agama Islam dengan berkatnya beliau. Setelah beliau mengislamkan, akhirnya beliau berhasil mengislam hampir seluruh periangan Raden Kiai Santang memiliki menetap di daerah sekitar Galuh. Ini salah satu sejarahnya yang ada di sini yang mungkin antum tahu semua. Dan banyak ya yang tidak ketahui kapan Raden Kiai Santang meninggal, tetapi masyarakat makam meyakini makam terletak di lereng gunung Karang Acang yang berada di kecamatan Karang Hitam, Kota Garut, seperti yang Anda tahu, makam yang diyakini oleh orang ya, karena beliau itu mukso hilang tanpa jejak. Jadi beliau itu bukan mati seperti halnya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya, mudah-mudahan antum semua yang melihat video ini gak bosan, karena Habib baru kali ini ziarah kepada Sultan Rahmat Suci atau disebut Prabu Kiai Santang bin Prabu Siliwangi. Subhanallah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bahwa intinya hadirin, intinya di zaman saat ini perbanyaklah kita menziarahi para wali Allah agar kita yakin semacam sesuatu yang karomah beliau. Orang-orang wali yang mana di zaman beliau punya kesaktian, punya kekuatan, sehingga beliau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja yang bisa sampaikan info-infonya. Insyaallah bisa menjadi nasihat, ilmu dan pelajaran buat antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.